Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir dari kitab Syarah Al-Qawaidul Arba oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala anna musyriki zamanina aghlatu syirkan minal awwalina lianna al-awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fish shiddati wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wash shiddati wa dalilu qawluhu ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahu dina falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Jadi tentang kesyirikan kaum musyrikin zaman ini, zaman Syekh berarti lebih aghlad, lebih buruk kesyirikannya dari kesyirikan orang-orang zaman dulu. Karena orang zaman dulu itu bersyirik ketika firraha, ketika lapang, ketika mereka dalam kondisi senang. Namun ketika kesusahan mereka mengikhlaskan peribadahannya kepada Allah. Musyriku zamanina syirkum daimun, ya. Kaum musyrik sekarang itu syirikannya daim, terus menerus, mau dalam keadaan lapang maupun sempit, kesusahan. Kita baca syarahnya, penjelasan. Hadihil qaidatu natijatu lima sabaqa. Kaidah keempat ini merupakan natijah, buah dari kaidah sebelumnya. Yakni murattabatun ala ma sabaqa, tingkatan dari apa yang sebelumnya. Idza taqarrara annal musyrikina fi hadzal zamani min jinsil musyrikina fi kulli zamanin min jinsi musyrikil jahiliyati wa inkanu yantasibuna ilal millati wal islami walahum salawatun walahum ta'abudatun. Jadi walaupun musyrikin zaman ini itu mengklaim dia merupakan bagian dari millah, mengklaim dia masih beragama, masih Islam, mereka sholat dan mereka beribadah, idza kanu min jinsi, maka mereka sama dengan musyrikin zaman jahiliyah. Wa syirkul ladzi fa'aluhu huwa alladzi fa'alahu al-awwalun. Kesyirikan yang mereka perbuat itu sama-sama dengan kesyirikan yang diperbuat oleh kaum musyrik zaman dulu. Farubama zadatil halatu, bahkan malah lebih bertambah keadaannya. Wa huwa alladzi bayanahu syaikhu fi hadhil qaidati. Inilah yang dijelaskan Syekh dalam kaidah 4 ini. Kaidah yang keempat ini, bi anna musyriki hadzal zamani aghlata syirkan min musyriki ahlil jahiliyah. Lima li anna Allah azza wa jalla wasafa ahlal jahiliyata bi annahum yusyrikuna fi rakha wa amma fi syiddati fa innahum yuwahhidun. Kenapa? Karena Allah mensifati ahlul jahiliyah itu mereka syirik dalam keadaan mereka lapang saja. Ketika diberikan nikmatan mereka lupa dan berbuat kesyirikan. Sementara ketika susah mereka mentauhidkan Allah, berdoanya kepada Allah. Qala azza wa jalla wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dalam surat An-Nahl ayat 53. Ilaihi yakni duna ma siwahu fa ilaihi taj'arun. Tsumma idza kasyafa durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun, ya. Ketika diangkat dur, kemadharatan dari kalian, idza farikun, maka sekelompok orang dari kalian itu dengan
Rabbnya yusyrikun mensyirikanlah liyakfuru bima atainahum. Wa qala azza wa jalla fi bayani halihim fil bahri huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim da'awullaha mukhlisina lahuddina la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ini surat Yunus ayat 22-23. Wa qala azza wa jalla fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlisina lahuddina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Inilah yang tadi di matan di teks surat Al-Ankabut ayat 65. Wa fil ayatil ukhra wa idza ghasyiyahum maujun kadulali da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Al-Luqman ayat 32. Idza ta'ammalta haula'i wa ulaika wajadtahum yusyrikuna fi halir rakha. Jika Anda meneliti, merenungi kondisi mereka, maka Anda akan menjumpai bahwa mereka mensyirikkan, berbuat syirik dalam keadaan rakha, lapang. Wa amma idza massathumul ba'sa wad-dara fa innahum yukhlisuna yuwahhiduna. Ketika itu kesusahan udah diangkat, kesusahan itu menimpa mereka mengikhlaskan, mentauhidkan. Allah berdoa kepada Allah secara mukhlis, secara ikhlas lahuddin. Amma musyriku hadhil azminati fa innahum idza massahumud durra za'amu ilal idrus al-husain faza'u ilal idrus. Mereka sekarang, kalau yang musyrikin zaman sekarang, mereka malah mengadunya kepada Idrus, Husain, al-Badawi atau Badawi atau ilal mirghanani ila akhari anwa'in nasi, ya. Ini nama-nama manusia nih. Awil maut alladhina yatawajjahuna ilaihim, atau orang-orang yang telah meninggal yang mereka menghadapkan diri kepada mereka. Idza massat humud darra'u fazi'u ilal ahjari wa ilal ahjari wa nahwi dzalika wa hadza la syakka annahu a'dhamu min syirkil awwalina annahum yusyrikuna fil halaini wal musyrikuna al awwaluna yusyrikuna fi halin wahidatin wa yatadzakkaruna fil hali tsaniyati walakin man yafqahu hadha wa man yafhamu hadha wa man yakhfa alaihi hadzal yakhfa alaihi man yakhfa alaihi hadzal amra hatta yakuna yakiniyan indahu la mira'a fihi wala labsa ya anna ba'dhan nasi qad yaqulu haula'i yusalluna wa yuzaquna wa yasumuna fa kaifa yakununa aghlata syirkan minal awwalina naqulu al umdatu ala asli dini li anna hadhihi al ibadati bila tauhidin la tanfa'u kama dzakarna fi awalil kalami kama la tanfa'u sholatu bila taharatin fa idza kana hunaka ibadatun adimatun ma'a syirki fa innaha la tanfa'u wa la tuqbalu fa kaifa idza kana yusyriku fi hali rakha'i wa fi hali syiddati wa qad dzakara ba'dul ulama'i annahu laqiya rajulan min ahli at-taifi qabla intishari da'wati hunaka wa ma'rifatun nasi bidakwati
wa tauhidi faqala lahu haula'i ahlu ta'ifi idza ja'athum shiddatun fazi'u ila ibni Abbasin wa la yarifuna Allah wa qala al-akharu lahu ma'rifatul ibni Abbasi takfi wa hadha naw'un min anwa'i syirkiyati lati taghalghalat fin nufusi nasu ma'aha Allah azza wa jalla fi rakha'i wa fi shiddati illa ma nadara wa da kathirul yaumi faharaka faharrik tara wa nasu fi ajabin fi hadzal amri wallahu azza wa jalla an'ama alaina fi hadhil biladi anna la nara wa la nasma'u ma yaqlaqana min hadhil umuri syirkiyati wal kufril akbari wa syirkil akbari billahi azza wa jalla wa man dhahaba ila al biladi allati tuksiru fiha syirkiyat ka ba'di jihati Misra wa ba'di jihati Sudan wa Afrikiya wa ba'di jihatil Pakistan wal Hindi wal Iraqi wa Suriya wa nahwi dhalika ra'a ajaban wa nasu yatawajjahuna ila hadhil adrihati wa ila madafinil awliya'i bal wa ghairil awliya'i wa yataqiduna fihim al-i'tiqadati ja'alu lahum nasiban minal ilahiyati wallahu azza wa jalla huwa alladhi lahul haqqul a'zamu fi ikhlasid dini lahu wa adamu yastahiquhu azza wa jalla an yu'abbadal qalbu lahu wa la takuna thamma ibadatin illa lahu subhanahu wa ta'ala duna ma siwahu kama qala azza wa jalla faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Ini surat Al-Kahfi 110. Wa qala fil hadisil qudsi anna aghna syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Fa idza kana hada firya'i yaksidul mar'u bil amali ghairallahi azza wa jalla ka'an yaksida ru'yata fulanin mathalan fa kaifa fit tawajjuhi bil ibadati li ghairillahi azza wa jalla ka'an yad'uwa ghairallahi wa an yastaghisa bi ghairillahi aw an yandura li ghairillahi aw an yadbaha li ghairillahi aw an yasta'idha bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah an yastaghisa bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah aw yatawajjaha ila al-mauta wa ya'taqidu fihim wa yusammuna dhalika as-sirru yusammuna dhalika as-sirra yuqalu ruhu sayyidi fiha sirran lihada yaj'aluna makana ruhi kalimata sirrin fayaquluna hada lahu sirrun wa qadasallahu sirrahu li'annahum yaj'aluna lil arwahi awliya asraran wa ruhahu laysa fiha sirrun illa sirru san'iha wa khaliqiha wa khalaqaha min Allah azza wa jalla illa sirrun sana'aha wa khalaqaha min Allah azza wa jalla ama annaha taghisu min man istaghasa biha aw tu'ti man talaba minha fahada kulluhu laysa illa lillahi azza wa jalla ittabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Al-Baqarah 166. Wa qala Allah azza wa jalla mukhbiran an halil musyrikina fin nari tallahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Surat Asy-Syu'ara 97-98. Qala ulama
lam yusawwihim bi rabbil alamin fi annahum yakhluquna wa yarzuquna wa yuhyuna wa yumituna wa innama sawwauhum bi rabbil alamin fil ibadati bi an tawajjahu lahum bi ba'dil ibadati fasaru musawwina li hadhil alihatil batilati billahi azza wa jalla fi istihqaqil ibadati li'annahum abadullaha wa abadu ghairahu fasawau khalqa bil khaliqi azza wa jalla wa hada absya'u ma yakunu minad dhulmi wa akbahu ma yakunu minal i'tida'i ala haqqillahi azza wa jalla idhaquhu azza wa jalla ijlaluhu wa ta'dimuhu wa tauhiduhu wal ikhlasu lahu wal i'tirafu lahu bi kulli kamalin wa wasafahu azza wa jalla bin nu'util jamali wal jalali wal kamali wa sal ru'yatan nafsi wa annahu laysa thamma khairin illa minhu subhanahu wa ta'ala wa laysa thamma indifa'i syarrin illa minhu subhanahu wa ta'ala fa nahnu innama nataqallabu bi fadlillahi wa bi ni'matihi wa hadzal amru innama ya'udu ila asli tilka da'awati ats-tsalati nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Untuk catatan kaki bisa dibaca. Ini ada Fahris Maraji, daftar pustaka rujukan. Tapi insya Allah akan kita baca syarah Syekh Shalih Al-Syekh yang lainnya berupa syarah Salasatil Usul atau syarah Lum'atul I'tiqad. Nanti kita baca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat bihamdillah.